Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Saya kita soal. Ini sudah manis kopinya. نشرب هذا ولا هذا؟ ما في مشكلة. Kita nih ini udah asik. Habib Saleh, Afwan. Saya mau tabaan. Saya bisa jarak. Alul Hisab. Bisa. Kasih buan pusaku. Karena diurahkan kata Habib Umar. Kasih buan pusaku. Kau belas hasan. Merokoklah sebelum dirokokin. Kalau istri daerah saya merokok Pak. Udah juga. Dia Alhamdulillah. Kopi nah. Kopi. Sok ngalaleun eta. Qasidah Sundawi ada. Qasidah Sundawi aya mugi Kangjeng Rasulullah kersanya bat abdi sadaya di payunan Gusti Allah sing janten usul sadaya. Deba Syekh Agan Abdul Majid Mangunreja. Itu salah satu ulama besar di Tasik. Gimana tadi? Mugi Kangjeng Rasulullah kersanya bat abdi sadaya di payunan Gusti Allah sing janten usul sadaya. Bahasa Jawanya? Coba bahasa Jawanya. Mugi Kangjeng Rasulullah semoga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kersanya mau menyembuhkan kita semua. Di payunan Gusti Allah di hadapan Allah. Di hadapan Gusti Allah berarti di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Biasa usul sadaya menjadikan kami usul semua. Balas dengan salawatan kita. Ini putranya Kiai Aceng Mas Duki yang mu'alif Salawat Babari. Ayahnya Al-Baghfurlah itu yang hasil beliau tajribah rohani kemudian menyusun Salawat Babari. Ada Babari deh. Baca. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat barik. Ayahnya beliau. Jadi kalau di Sunda ini salawatan sebenarnya sudah maklum, sudah pada
biasa mendawamkan sholawat. Ratib yang baru kan. Ratib itu yang baru masuk sekarang. Dibawa para habaib ke Tasik oleh Habib Abu Bakar Asyidar, Habib Soleh, sehingga sekarang sudah mulai muncul ratib. Kuratos itu ada. Karena memang awalnya masih asing ratib itu. Sekarang sudah alhamdulillah sudah pada kenal orang dengan ratib. Alhamdulillah. Kalau beliau Habib Soleh, aina fil Yaman. Tadi. Masya Allah. Dekat Darul Mustafa. Pengajar. Beliau salah satu pengajar di Darul Mustafa. Beliau itu keponakannya Habib Umar bin Hafiz, menantunya Habib Ali Al-Masyur yang tahun kemarin Meninggal dunia. Beliau tarim ya. Itu kalau tarim dari Aden, Garib, Al-Ba'id. Min Aden. Baik. Kam kilometer? berapa jauh Ustaz? Kambo dan Aden. كم متر؟ Al-Masafah. Mungkin Al-Masafah. ممكن Di Aden itu ada Habib cucunya Mu'alib Sulam Taufik kalau nggak salah. Beliau konon katanya imam besar di masjid Aden. Ada Habib Al-Mu'alif kita Sulam Sulam Taufik. Jadi Hafidhu Hafid بعدن Habib Mustafa kalau nggak salah. Itu Sahih. Iya sering ke Indonesia beliau. كان في اندونيسيا Dihaban dari Indonesia. Jadi kakeknya beliau, jibnya beliau yang mu'alif matan Sulam Taufik. Dan jadduhu Al-Mu'alif kita Sulam Taufik. Al-Masyhur مشهور في اندونيسيا في Indonesia أكثر مدارس هم يدرسون الكتاب. kirim ke anak kirim. Siap, insyaallah. Enggak punya. Oh beliau mah ditarim ya dari Mustafa. Bahwa kita ini bisa. Makanya bisa. Kalau dan kedua nanti tadi ya لا لا Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, Syairillah, 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 Bidawi Malawi, Biladil Awwal. بلاد الأولياء شاهد الله شاهد الله شاهد الله شاهد الله يا تاريم هذه تريم يعني اغلب الذي جاءوا الى اندونيسيا نشر الاسلام من تريم. العلماء التسعه اغلبهم من تريم. Tarjim. 9 العلماء الذين 9 ulama. الاولياء التسعه في اندونيسيا وليسومو كلهم 9 من تريم من حضرموت. yang beliau sampaikan kebanyakan dari alim ulama yang para aulia yang baru datang dakwah ke Indonesia ini kebanyakan dari kota Tarif. واستمرت يعني التواصل من ذاك الحين تواصل تريم وحبائب إلى في اندونيسيا تواصل. Dan alim ulama atau para aulia habaib yang datang di Tarif dari zaman dulu sampai sekarang terus menerus. كل القبائل الموجودة بن يحيى وآل Dan banyak السقاف وآل warga معدروس كلهم جاءوا من تريم. banyak habaib yang datang ke Indonesia dari marga Segaf, dari marga
Al-Haddad dan lain-lain datang untuk dakwah ke Indonesia. وكذلك هم الذين نشروا الفقه الشافعي. Dan begitu juga ulama-ulama tarim, habaib tarim yang menyebarkan fikih Imam Syafi'i ke Indonesia. وهذه الأذكار التي تقرأ هنا في إندونيسيا راتب الحداد راتب العطاس وغيرها هم من أهل التريم. Dan banyak zikir-zikir yang diamalkan di Indonesia ini kebanyakan amalan tarim, diambil dari tarim. تريم هذه بلاد الإقليم يقولون، يعني تريم بلاد الأولياء. Dan masyhur bahwa kota Tarim ini adalah kotanya para aulia, karena banyak kasih Allah di sana. هذه تريم قصة لها أنها في عهد بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ارتدوا كثير من العرب، ارتدوا عن الإسلام أيام الردة سيدنا أبو بكر الصديق. Ketika zaman Nabi SAW wafat, banyak orang yang murtad, banyak orang yang meninggalkan Islam setelah Nabi wafat. فسيدنا أبو بكر أرسل الجيش يقاتل أهل الذي ارتدوا. Dan Sayyidina Abu Bakar langsung memerintahkan pasukan sahabat untuk memerangi orang-orang yang murtad. وجاءوا الصحابة إلى اليمن وجاءوا إلى حضرموت. Dan datanglah para sahabat yang diutus oleh Sayyidina Abu Bakar ke Hadramaut ke Yaman. فوصلوا إلى تريم. Dan sampailah ke kota Tarim. وهي منطقة في حضرموت. Dan itu adalah salah satu kota di Hadramaut. فقالوا هذه أهل تريم ما ارتدوا. Nah, ketika sampai di kota Tarim, ternyata orang-orang di Tarim tidak ada yang murtad. وناصروا الصحابة الذي رسلهم سيدنا أبو بكر، ناصروهم نصرة. Justru ketika para sahabat yang diutus oleh Sayyidina Abu Bakar datang ke kota Tarim yang disuruh untuk memerangi, ternyata justru menolong para sahabat. فوصل الخبر، وصلت الرسالة إلى سيدنا أبو بكر Kemudian dikirim surat kepada Sayyidina Abu Bakar أن أهل تريم لم يرتدوا وأنهم ناصروا الصحابة. dan menyampaikan dalam surat itu kepada Sayyidina Abu Bakar yang waktu menjadi khalifah bahwa kota Tarim, orang-orang yang ada di Yaman ini tidak ada yang murtad. Justru orang-orang Tarim yang membantu kami selama dakwah di sana. ففرح سيدنا أبو بكر. Nah, atas kejadian ini Sayyidina Abu Bakar merasa bahagia, merasa senang. ودعا لها 3 دعوات. Dan Sayyidina Abu Bakar mendoakan 3 perkara untuk kota Tarim, kota Yaman. أول دعاء Doa yang pertama, أن الله ينبت فيها الأولياء والعلماء كما ينبت الزرع. الزرع هذا الذي حق الغنم yang pertama, تقطعه مباشرة يطلع حق الماشية سريع الإنبات. Yang pertama doanya Sayyidina Abu Bakar adalah, ya Allah, lahirkanlah atau tumbuhkanlah dari kota Tarim, dari kota Hadramaut ini para aulia, para Tarim khusus. khusus kota Tarim. Lahirkanlah dari sana, tumbuhkanlah dari sana para aulia, para ulama. Dan asbab doa itulah di kota Tarim ini banyak alim ulama yang lahir. Dan alim ulama lahir di sana seperti rumput yang dimakan oleh kambing. Jadi sekali dimakan habis itu tumbuh lagi. Dan terus seperti itu. ولما مات ولي جاء ولي. Nah, ketika ada satu orang wali meninggal, datang wali yang baru lagi. والثاني Doa yang kedua, أن الله يبارك في مائها. dan semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan di dalam airnya yang di kota. الماء قريب هناك والماء حلو نشربه مثل يعني كما الصحة. Air di sana nggak perlu dimasak, langsung diminum. الشيء الثالث Doa yang ketiga, أن الله يجعلها معمورة إلى يوم القيامة. semoga kota Tarim ini menjadi kota yang berkah sampai hari kiamat. الدعوتين هذه يقول العلماء رأيناها بأعيننا. Dua doa ini kami menyaksikan sendiri. الماء المبارك، الماء Air yang الأولياء berkah, الذي ينبتون. para aulia yang datang terus, yang lahir terus di sana. ينبت فيها العلماء والأولياء. وبعد ذلك الأولياء كثير في حضرموت وفي تريم. Banyak aulia, para wali-wali Allah Ta'ala yang ada di kota Tarim sampai sekarang. ثم جاءوا بعد ذلك آل البيت النبوي إلى اليمن إلى حضرموت وإلى تريم. Nah, setelah itu datanglah para ahli bait keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Yaman. أولا كانوا في المدينة. Yang pertama ahli bait itu pusatnya di kota Madinah.
لما حدثت حرب يزيد سيدنا معاوية ويزيد حاربوا أهل البيت وطردوه. Namun ketika rombongannya Yazid bin Muawiyah menyerang keturunan Nabi Ahlul Bait, maka keturunan Nabi hijrah ke kota Tarim di Yaman. بعد ذلك استقبلهم أهل مصر. Setelah itu orang Mesir menyambut kedatangan Ahlul Bait. وبعضهم من رجع إلى العراق. Tapi sebagian kembali ke kota Irak. استمروا هناك وهم أهل علم وولاية وصلاح. Dan alhamdulillah di sana banyak alim ulama, banyak orang-orang soleh, banyak para aulia. ثم جاء الإمام أحمد بن عيسى المهاجر. Kemudian datanglah Al-Imam Muhammad Isa Al-Muhajir. أحمد بن عيسى المهاجر. Ahmad bin Isa Al-Muhajir. هذا أحمد بن عيسى كان في العراق. Ahmad bin Isa Al-Muhajir awalnya datang dari Irak. وكان من علماء والأولياء. Dan beliau adalah seorang ulama dan seorang wali. ثم بعد ذلك بدأت فتنة في العراق، بدأت حروب بين الدولة وبين فتنة. Kemudian di Irak ini terjadi fitnah antara kekuasaan pemerintahan. وهو كان يملك، هو صاحب علم وولاية وأموال. Nah, beliau ini adalah seorang wali, seorang ulama dan seorang yang kaya raya. وبلد العراق هذه بلد جميلة خضراء. Kota Irak ini adalah kota yang sangat indah, kota yang subur. كما أندونيسيا يعني. Sebagaimana negara kita Indonesia. ولكن هو يفكر، هو يخاف على ايش؟ على الدين، ويخاف على الفتنة تصيبه وتصيب أولاده. Akan tetapi beliau sangat mengkhawatirkan tentang keadaan ahlu Iraknya sendiri. Bagaimana keadaan أحمد بن عيسى. Ya. Nah, bagaimana keadaan anak-anaknya nanti, keturunannya. فذهب إلى المدينة. Kemudian beliau pergi ke Madinah. زار النبي محمد صلى الله عليه Beliau ziarah ke makam Nabi وسلم ويتردد على النبي Beliau mengadu kepada Nabi. ويسأل الله أن يلهمه مكان بعيد عن فتنة. Kemudian beliau berdoa kepada Allah di depan makam Nabi, Allah ilhamkanlah kepadaku di mana tempat yang munasib untuk aku. فقال له الله اذهب إلى حضرموت. Kemudian dapat ilham, pergilah ke Hadramaut. وذهب هو إلى حضرموت. Kemudian beliau hijrah ke Hadramaut. هو وأسرته. Beserta keluarganya juga hijrah ke Hadramaut. وجاء إلى منطقة اسمها الحسيسة قريب من تريد. Dan beliau datang ke satu tempat namanya Al-Husaisah dekat dengan kota Tarim. وبدأ هناك وكان منتشر هناك الفكر الأباضية وعلماء شتى. Dan setelah beliau sampai di sana, beliau menyebarkan Islam, menyebarkan ilmu, dan asbab beliau hijrah ini banyak kebaikan-kebaikan yang terbuka di sana. بسبب علمه Dengan sebab ilmunya وإنفاق المال. dan sedekahnya beliau, berkorbannya beliau. قدر أن يوحد أهل حضرموت وتريد، أهل حضرموت يوحدهم على منهج واحد. Dan beliau menyatukan antara kota Tarim dan Hadramaut. لهذا السبب قدر يوحدهم. Nah, dengan sebab inilah mereka bersatu. وجعلهم على مذهب شافعية. Dan كلهم menjadikan شافعي. ahli Hadramaut dan kota Tarim ini menjadi mazhab Imam Syafi'i. وجعلهم في العقيدة على المذهب أبي الحسن الشاذلي. Dan dengan sebab beliau lah kota Tarim ini memiliki akidah Imam Asy'ariyah. أيوة هذا ما في إيش؟ ما في تشدد، منهج أهل السنة والجماعة. Dan tidak ada kerasan dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. وانتشر العلم لذريته. Dan setelah itu tersebarlah ilmu dan keturunan-keturunannya. من ضمنهم الفقيه المقدم Lahirlah al-faqih muqaddam عبد الله الحداد صاحب الراتب، Abdullah al-Haddad sahib ratib, pengarang ratib akhir عمر المحضار، Umar Muhammad, وعمر بن عبد الرحمن العطاس Umar bin Abdul Rahman al-Attas, صاحب الراتب، وغيرهم الذرية. dan banyak keturunannya yang menyebar di sana. وانتشرت وكان علماء كثير في تريد. Dan di Tarim banyak sekali alim ulama. ولكن Akan tetapi العلماء الذي تأدبوا مع أهل البيت. ulama yang
beradab kepada Ahlul Bait. اثنين من العلماء قبيلتين Ada dua kabilah di sana. قبيلة آل خطيب وآل بافضل Nah, ada kabilah Al-Khatib وآل بافضل wa Aba Fadil. هم علماء Mereka ulama. وعلماء كثير موجودين هؤلاء العلماء تأدبوا سلموا الزمام أحمد بن عيسى المهاجر وذريته Dan mereka sangat menghormati keturunan daripada Ahmad bin Isa. فببركة أنهم تأدبوا الله بارك لعلمهم إلى الآن علماء Karena الآن. mereka menyambut Ahmad bin Isa dan memuliakan Ahmad bin Isa, beradab kepada beliau, akhirnya ilmu tersebar di sana. وأما القبائل الذي فيها علماء ولم يتأدبوا الله نزع العلم منهم وانتهوا انقرضوا. Tapi mereka satu kaum lagi yang tidak adab kepada habaib, yang tidak beradab kepada zuriyah, Allah hancurkan, ilmu mereka tidak bermanfaat. وكانوا أهل صلاح وأهل علم وولاية. Dan di sana masya Allah para habaib, mereka orang-orang soleh, mereka para aulia kekasih Allah. أخذوا في العلم في التربية مشوا على طريق السلوك وأخذوا كتاب إحياء علوم الدين واعتبروه منهج لهم. Dan mereka para habaib, para ulama di sana, mereka mengkiblat atau mengikuti daripada merujuk ke kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. رغم أنهم يعني وكانت لهم صفات كبرى ولا يحبون الظهور لا يحبون الظهور يعني الشهرة. Jadi ulama-ulama habaib di sana mereka tidak suka kemasyhuran, tidak suka apa namanya popularitas. وهم يقدرون أن ألفوا كتب لكن لما رأوا الإحياء اكتفوا بالإحياء. Sebelum mereka belajar Ihya, mereka berbangga-bangga dengan kitab-kitab karangannya. Tapi setelah belajar Ihya, mereka jadi tawadhu, jadi tidak berbangga lagi. حتى أنه الإمام عبد الله العيدروس لما قرأ الإحياء الإمام أبو بكر العدني قرأ الإحياء فلما قرأ الإحياء قال عجبت أن فيه في الإحياء يتكلم عن الحسد وعن قال عجبت أنه يوجد في الناس حسد هو ما يوجد فيه أبدا. عجب أنه في الإحياء كتاب يتكلم عن الناس أنه فيهم حسد وفيهم صفات سيئة. هو استغرب يعني هل يوجد يعني هو لا يوجد فيه أبدا لا يوجد هذه الصفات. Jadi Al-Habib Abu Bakar Al-Adani ketika beliau membaca kitab Al-Ihya, beliau menemukan tentang penjelasan tentang sifat-sifat yang jelek, dan di situ ada satu sifat yang dijelaskan Imam Ghazali tentang kitab tentang bab hasad. Dan ternyata hasad ini ada di setiap hati manusia. Dan beliau sangat takjub, oh ya benar, ternyata penyakit ini ada di hati-hati manusia ini dan jarang terbahas, jarang terbuka gitu, terekspos, jarang dipelajari. Padahal ini bahaya sekali penyakit hasad ini. اهتموا بالعلوم أخذوا العلوم علوم الفقه وعلوم الحديث وعلوم التفسير وكل العلوم. Dan orang-orang di sana sangat bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, sangat sungguh-sungguh dalam mempelajari. حتى أنهم بعضهم وصل إلى مرتبة بعضهم وصل بالفقه إلى مرتبة الإمام الشافعي. Bahkan ada sebagian daripada mereka yang mana dengan kemujahadahannya dalam mempelajari mazhab Syafi'i sampai makomnya ini seperti Imam Syafi'i, kepintarannya, keilmuannya. لكن تأدبهم Tapi karena adab ما mereka, عملوا مذهب آخر مشوا على الشافعي. tetapi karena ketawaduan mereka tidak membuat mazhab yang baru, tetapi ikut mazhab Syafi'i. Walaupun keilmuannya seperti Imam Syafi'i. الحمد لله جاء بعد العلم اهتموا بالتصوف وزادوا في علم التصوف. Dan bertambah lagi dengan ilmu tasawuf. حتى ظهرت فيهم الولايات كثير. Nah, dengan asbab kita belajar ilmu tasawuf ini lahirlah para aulia. يقولون في تريم أول الولد الصغير عندهم من آل البيت لا يحمر شاربه. الولد لما يكون عمره 13 12 يبدأ له هنا شنب أحمر. يعني مثل ما واحد عاد بدأ له شعار أحمر، يقول لا يشرب شاربه الأحمر هذا 14 إلا وقد بلغ المكاشفة. Paham nggak Pak? Jadi di sana itu saking sungguh-sungguhnya, saking menjaga dalam syariat itu,
apabila ada anak yang sudah mulai dewasa, gitu, yang mulai tumbuh kumisnya, dia tidak boleh memotong kumisnya sebelum dia menyelesaikan menghatamkan kitab Al-Mukasyafah, maksudnya bab tentang Mukasyafatul Qulub. وما شاء الله ظهرت عليهم أشياء وكرامات وعطايا كبيرة. Dan banyak sekali kisah-kisah tentang karomah-karomah para habaib, para ulama di sana. وتريم لحد الآن نقص فيها ما كان سابق. في الآن كل الدول هناك نقص في كل الدول، لكن لو حسبنا لا زالت تريم إلى الآن فضلها يعني لا زالت ملتزمة. Kalau sekarang di setiap negara, di setiap tempat mulai modern, bangunan-bangunannya sudah mulai terbawa zaman lah gitu. Tapi kota Tarim ini masih terjaga sampai sekarang, masih orisinil. Masih sederhana. أول شيء بين المغرب والعشاء محلات كلها تقفل، كلهم في المسجد. أول شيء إلى الآن في المغرب والعشاء تقفل البيع والشراء ويتوزعون الرجال في المساجد في الحزب في مدارسة القرآن. Di sana di kota Tarim itu semua orang ketika datang waktu maghrib menutup dukannya, menutup tokonya, dan semua datang ke masjid untuk zikir, untuk baca hizib, untuk amalan. Tidak ada yang jalan-jalan atau ngopi kalau gitu. Dari dulu semuanya ke masjid, semuanya amalan zikir. وإلى الآن هذه ميزة مش موجودة في العالم كله إلى الآن. Dan sampai sekarang لا يمكن تجلس في تريم سنة سنتين 4 سنين 5 سنين 10 سنين ما ترى صورة وجه مرأة ولو في السوق. سوق النساء حتى سوق النساء خصوص النساء ما ترى. Antum kalau datang ke kota Tarim baik setahun, 2 tahun sampai 10 tahun tidak akan lihat wanita yang terbuka wajahnya. Maksudnya tertutup auratnya. ليس في المسجد حتى في البسار. Bukan hanya di masjid saja, tapi di pasar-pasar pun nggak ada yang terbuka auratnya. أبدا هذا مش موجود الآن. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih terjaga. لا رحنا إلى الأردن، رحنا إلى عمان، رحنا إلى دبي، ما في هذا ما ظهر. Kami keliling ke kota-kota Arab, ke Yordan, ke Oman, kemana-mana. Sekarang mereka sudah mewah, sudah terbuka perempuannya. Sudah you can see lah. والآن إقبال عليها المعاهد الآن كثيرة في تريم، إقبال عليها في طلب العلم. Dan di Tarim terbuka pesantren-pesantren untuk menampung santri-santri yang mau belajar di sana. وخصوصا أهل إندونيسيا. Dan yang dispesial يعني تريم منطقة صغيرة، يعد الآن الطلاب اللي في إندونيسيا الإندونيسيين الموجودين في تريم ما يقارب 4,000. Jadi kota Tarim ini kota yang kecil, tapi penduduk Indonesia, santri yang belajar di Indonesia ini tidak kurang 4.000 orang yang belajar di sana. Dan ini terus menerus, selesai datang lagi, banyak orang Indonesia yang belajar di sana. حتى في زيارة هود قريب يمكن حوالي 60 نفر جاءوا من إندونيسيا لأجل الزيارة فقط. Hampir banyak orang yang datang ke Tarim itu untuk ziarah. Setiap datang daurah ada 60 orang, ada 70 orang. زيارة نبي الله. Ziarah ke makam Nabi Hud. Dari Indonesia rombongan banyak datang ke Tarim. وما شاء الله صلة قوية لا زالت مستمرة في والطلاب المتخرجين الآن من تريم من إندونيسيا كثير. Dan alhamdulillah santri-santri yang sudah lulus dari kota Tarim yang sudah jadi kiai di Indonesia ini sudah banyak. ومنتشرين في إندونيسيا. Dan tersebar di seluruh kota di Indonesia alumni Tarim. يعني أنا الفقير راحت كلمنتان حصل طلاب طلاب تريم. جنبي طلاب تريم، قرى بعيدة طلاب تريم موجودين كثير. Saya pergi ke Sumatera jumpa dengan alumni Tarim. Saya pergi ke Jambi jumpa alumni Tarim. Pergi kota-kota mana jumpa alumni Tarim. منتشرين حتى في قرى بعيدة في إندونيسيا. Sampai di pulau-pulau jauh di Indonesia ada alumni Tarim. Ini kan tempat jauh. البركة انتشرت. Alhamdulillah keberkahan tersebar. Alhamdulillah. Jadi semua siap ke Tarim Insya Allah.
Bagaimana caranya? Kita mau daurah, misalkan ada program 10 hari kita di Hadramaut ya di Tarim. Itu harus bagaimana caranya? Bayar tiket. Ya, kan itu sudah pasti. Cuman koordinatornya ini. Ada, itu ada. Habib Abdurrahman di Solo. Di Solo. Memang beliau memfasilitasi 40 hari. Jadi kita selama 40 hari daurah di sana. Daurah. Termasuk nanti langsung jumpa dengan Habib Umar, diajari sama Habib Umar, termasuk ada di daerah ke para wali semua yang ada di Tarim termasuk. 40 hari. 40 hari. Ada yang kurang nggak 15 hari? Ada, itu Biasa ada. wae, tapi ongkosnya tengirangan. Berapa ongkosnya? Sekitar 28 juta sampai 30 juta. Murah lah dibanding umroh sekarang. Iya. Ya, sampai 30 juta. Coba buka antum di Tasik. Kalau ngordinir ya ini ngordinir di Tasik. Antum ini apa? Di sini kan ada alumni Tarim. Ada kan di sini. Ada Habib Soleh. Ya itu kan bisa dijadikan. Al Munawar itu yang Ipan. Oh iya, bukan. Ya coba tanya dengan mereka tuh biasanya mereka ada link khusus untuk daurah untuk seminggu untuk satu. Kangge ziarah lah ya, Ya. untuk ziarah. Biasanya sawal. Sawal. Iya, sawal. Setelah Ramadan itu biasanya daurah 40 harinya. Cuma mana pun Ada di Tarim. ayam dah. Muslim sadaya. 100%. wa yaqulu ahlu tarim kulluhum muslimun wala ba'dhum kufar. لا كلهم مسلمون Alhamdulillah 100% muslim. يمكن ما في Amma Tarim kalau di Tarim itu semuanya muslim, tidak ada yang tidak. Tapi di luar Tarim, entah في itu حضرموت كله ما في مكان. tidak, di luar Tarim Adnan semacam dia. ada memang ada Wahabi, ada ini, tapi Ada yang jelas Wahabi. muslim dulu. Malah dulunya Cina ada ateis dulunya. Kelompok Ya. ateis seperti di daerah Son'a ke sana. Ya. Bahkan nanti ada sumur katanya di mana itu yang sumur tempat arwahnya orang-orang. Ya, sudah ada. Ada ya. Ya. Al-masyhur al-bir al-bir. Bir Ruh al-kufar kulluhum ijtama'u hunaka. اسمها بئر برهود. Barhud. هذه هي قريبة من قبر نبي الله هود. Jadi ada satu sumur yang isinya Tapi itu dilarang orang sekarang. kafir dekat dengan makam Nabi Hud. Sekarang dilarang, sana dilarang. وهذا Dilarangnya. الأنبياء أغلب قبور الأنبياء ظنية ولكن يكاد أنه يكون يقينية قبر نبينا محمد سيدنا محمد نبي الله هود لأن تكاثر التفسير أكثر من 30 تفسير ذكر قبر نبي الله هود في وادي الأحقاف. Itu yang sudah pasti. Ya. Yang sudah Ini pasti yakin kebanyakan- kebenarannya. Kebanyakan kuburnya para anbiya ini zonnya, hanya prasangka. Betul. Mungkin di sini, mungkin di sini. Jadi hanya zon, tidak yakinan. Tapi yang yakin yang ada di Dua dalam itu. 30 tafsir itu makamnya Nabi Muhammad dan makamnya Nabi Hud. Ini sudah jelas. Lebih pun ada di Tarim. Ya. Kalau Kanjeng Nabi di Madinah dua itu yang sudah Ya, pasti dua itu yakin. yang dalam 30 tafsir. في بعض وهابية نحن نتناقش معهم هم يردون هذا نبي الله هود غير موجود. Ada sebagian yang Ya, ya. bilang, wah ini Ya, mah ya. bukan asli, ini mah bohong. Ya. Kayak kuburan Nabi Nuh kan. Persepsikan ada di anu. نقول لهم أنتم عندكم تفسير ابن كثير. تفسير ابن كثير ذكر قال قبر النبي الله هود في وادي الأحقاف عند بئر تسمى بئر برهود. Jadi dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan dalam tafsirnya bahwa kuburnya Nabi Hud ini ada di lembah Ahqaf, di gunung Ahqaf, sana dekat dengan makamnya dengan sumur Barhud. معنى أحقاف حقل يعني جبل مدرج إلى الآن Nanjak. مدرج. Iya. Jadi bertahap, jadi Dia bertahap nanjak dia. Kalau bahasa Indonesianya nanjak itu, Bin. Di lugat Indonesia nanjak. banyak masa Sunda. Oke. أما بئر برهود موجودة في على ناحية كذا تمشي تطلع جبل ثم بئر
Kalau kita mau jalan-jalan ke sana, ada satu gunungan, di atas gunung itu ada kubur apa? Sumur Barhut. ونحن لا نأتي إليها لأنه لا يسن أن تأتي أماكن الظلم. Tidak sunnah, tidak sunnah. Nah, dan kita tidak dianjurkan, Untuk tidak datang ke disunahkan sana. untuk datang ke situ. Ya, karena bukan Ngapain juga peneliti. ziarah ke ruhnya orang-orang kafir kan? Ya, betul. Kecuali untuk meneliti ya, istiqroh. يحكي أظن ابن كثير أظن يحكي أحد العلماء ابن القيم أو غيره يحكي قصة حدثت في نبي الله هود يعني على قصة تدل على نبي الله هود. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ada satu kisah tentang makam Nabi Hud. لا بئر هود. Oh, Barhut. Nah, dan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ada satu cerita tentang sumur Barhut. ابن القيم أو غيره إذا ما Kalau nggak salah Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim. Mukasyafah أو itu. غيره. بعدين ذكر أنه في Rajul mukasyaf. رجل كان في مكة، رجل صالح من الصالحين كان في مكة، وهذا الرجل جاء رجل وأعطاه وديعة، جاء رجل أعطاه وديعة لرجل صالح في مكة، وديعة. Ada seorang yang masyhur tentang kesolehannya di kota Mekah, seorang pemuda yang masyhur. Kemudian karena kesolehannya ada seorang kaya yang mau haji menitipkan uangnya di orang soleh tadi. بعد ذلك جاء الرجل يريد الوديعة. Nah, ketika kembali menyelesaikan hajinya, datang ke orang tadi dan ingin mengambil titipan uangnya itu. فوجد الرجل قد مات. Nah, ternyata pas ketika datang ke sana, orang soleh yang dititipkan uang itu sudah meninggal. الوديعة غير موجودة. Sedangkan titipannya nggak ada, dicari nggak ada. وهو يعني يريدها بقوة هذه الوديعة. Nah, sedangkan orang kaya ini sangat membutuhkan uang itu yang dititipkan itu. ولم يخبر أبوهم أولاده Nah, فين طرح الوديعة. dan bapaknya almarhum ini tidak menitipkan amanah kepada anak-anaknya. Maksudnya nggak ngasih tahu dulu gitu nih, nyimpannya di mana. راح يشاور العلماء في مكة مشاورة، Kemudian beliau datang kepada alim ulama minta musyawarah, minta pendapat bagaimana. فقالوا له العلماء أنت في الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل تذهب إلى بئر زمزم وتنادي باسمه يا فلان يا فلان 3 مرات، تناديه في بئر في الثلث الأخير تنادي. Ada satu ulama yang memberikan nasihat atau memberi usulan, kamu datang di sepertiga malam di sumur Zamzam dan panggil nama orang soleh tadi, panggil namanya 3 kali. فنادى 3 مرات فلم يسمع شيء. Nah, kalau sekiranya dia termasuk orang soleh pasti dia akan menyahut. Tapi kalau sekiranya dia dipanggil kok nggak nyahut, berarti bukan orang soleh, nggak ada di situ. فذهب إلى العلماء قال لم أسمع شيء. Kemudian kembali lagi kepada ulama yang tadi. Kemudian katanya, ya ulama, wahai syekh, saya sudah datang ke sumur itu tapi nggak ada. Saya panggil orangnya 3 kali namanya tapi nggak menyahut-nyahut. فقالوا له العلماء لا حول ولا قوة بالله ما معك إلا إذا هو غير ما لم يسمع في زمزم، إذا في بئر برهود مع أرواح العاصين. Kata ulama tadi, ya Allah, berarti jangan-jangan orang yang kamu titipkan uang itu bukan orang soleh. Kalau dia orang soleh dipanggil di Zamzam pasti nyahut. Berarti dia di Biru Mahut, Di Barhut. di sumur Barhut yang di Yaman. Di tempat orang soleh. اذهب إلى هناك ونادي باسمه. Coba kamu datang ke Yaman, cari sumur itu dan panggil nama orang itu. فذهب إلى بئر برهود Kemudian dia datang ke kota di sumur Barhut ونادى في الثلث الأخير نادى dan di sepertiga malam dia memanggil orang tadi yang dititipkan uang. نادى باسمه هذا الرجل يا فلان يا فلان 3 Kemudian مرات. dipanggil nama orang yang dititipkan uang itu, hei fulan, hei fulan, hei fulan. سمع الصوت Ternyata menyahut, maksudnya orang itu langsung ya baik gitu, ya mohon ayah nawan gitu. قال له ما الذي جاء بك إلى هنا؟ Kemudian orang tadi bertanya kepada ruh tadi, si fulan tadi, apa yang menyebabkan kamu ada di tempat ini? Karena ini orang kafir, ini kan ruhnya orang-orang kafir di sini. Kenapa ada di sini? Bukan kamu orang soleh? أنت من الصالحين. Kamu orang soleh, kenapa ada di sini? قال نعم أنا من الصالحين ولي صلوات ولي أعمال صالحة
إلا في ذنب واحد. Ya betul, sebenarnya saya ini termasuk orang soleh. Saya ini suka sholat, saya suka puasa, saya suka mengaji. Cuma yang menyebabkan saya masuk ke dalam sumur ini karena satu dosa. وكان من الصالحين وكان معي أخت. Apa dosanya? Yaitu saya punya saudara perempuan. وهذه الأخت تعبانة. Nah, saudara perempuan ini sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan capek. وأنا لا أتواصل معها ولا أكرمها ولا أصلها. هذا بس مشغول. Saya tahu saudara perempuan saya sedang sakit, sedang susah, sedang pokoknya dalam keadaan darurat lah. Tapi saya tidak menjenguknya, saya tidak silaturahim kepadanya, saya tidak membantunya. ولم أهتم بها ولم أعطيها وأكرمها. Sudah tahu saudara perempuan saya sedang susah, saya tidak ngasih uang, saya tidak bantu, saya tidak nolong, bahkan silaturahim ke rumahnya pun tidak. قال بهذا الذنب. Nah, dengan sebab satu dosa itu saja saya dimasukkan ke dalam sumur ini. قال أطلب منك أن تذهب إليها وتأخذ أولادي وتطلبون منها العفو والمسامحة. Dan saya wasiat kepadamu, tolong kamu datang ke anakku, kemudian tolong datangi saudara perempuanku dan mintakan maaf saya kepada saudara perempuan saya. قال له وين وديعتي؟ أين هي وديعتي؟ Saya jauh-jauh datang ke sini itu bukan menanyakan itu, menanyakan titipan uang saya mana. قال وديعتك وضعتها في بيتي في مكان تحت حجر تحت الأرض حفرت ووضعتها. Nah, لا في البيت في الرماة. Jadi pas ditanya di mana uang saya yang saya titipkan kepada kamu, oh tenang aja, saya tidak ambil, saya simpan di rumah saya di bawah kasur saya gali, nah saya simpan di situ uang kamu. Kamu balik lagi, kamu pergi ke rumah saya, coba gali di bawah kasur saya, ada di situ. فذهب إلى هناك إلى مكة عند. Kemudian balik lagi ke Mekah, datangi rumahnya. فقال لهم أبوكم عنده وديعة ووديعة وضعها في تحت. Nah, terus disampaikan ke anaknya, ya, ke ahli warisnya, bapak kamu kasih wasiat bahwa titipan uang yang saya kasihkan itu disimpan di bawah kasur, di bawah tanahnya. فوجد الوديعة وأخذها. Dan ketika digali ternyata betul di dalamnya ada uang. وقال لأولاده. Dan disampaikan kepada anak-anaknya. أبوكم يعذب بسبب أنه قطع رحم أخته. Dan disampaikan kepada anaknya, bapak kamu sedang diazab sekarang gara-gara tidak ikram, tidak memuliakan saudara perempuanmu. نذهب نحن وإياكم إليها ونطلب منها العفو والمسامحة. Akhirnya orang tadi datang beserta anaknya dan minta maaf kepada saudara perempuannya. فذهب هو وأولاده. Dan meminta maaf. وبكوا وطلبوا منها العفو أن تسامحها تسامح أبوهم من قلبها. Nah, menangis minta maaf agar memaafkan kesalahan bapaknya. فبعد كلام كثير سامحته. Nah, setelah dirayu-rayu akhirnya kakaknya pun mengikhlaskan, memaafkan. فلما سامحته ذهب الرجل ونادى في زمزم فسمع صوته. Dan setelah dikasih maaf oleh saudara perempuannya, orang ini datang lagi ke sumur Zam-Zam dan manggil nama si fulan tadi dan menyambut. Sekarang sudah balik di Zam-Zam. Walam yukrim ala muallimi wa ala syaihi wa ala ahli bait. Masyaallah. Hal ya'tabi. Allah. Kamu tahu temanmu tapi kamu tidak kenal. Seperti contoh, kita ini kenal Rasulullah karena kita ini sering bersyahadat, kita sering bersolawat. Tapi untuk mengenal Rasulullah sampai ke dalamnya, sampai ke detailnya bagaimana sifat tidak paham dan tidak mengerti apa isi dalamnya. Mereka hanya membaca tok, kadang tidak ikut baca, ikut tidur. Ikut tidur di situ, atau afan lebih dasar lagi, ikut bergembira. Nah, karena itu tahun 2014 kita dapat perintah untuk ngarang ya, nulis sebuah sejarah Rasulullah dalam bukan versi, cuma waktu itu Al-Fagir bahasanya tawasul dan minta musyawarah sama guru kita Al-Habib Husain bin Hasan Ali terus beliau mutakarrid keluar dari
Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih Malang, dan salah satu muridnya Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad. Beliau berbicara setelah kita mendapatkan langsung dari Habib Lutfi, ente ngarang maulid. Anda bilang, Anda pantas ngarang maulid, coba tanya sama Habib Husin. Kita tanya sama Habib Husin, kata Habib Husin, sekarang maulid tak apa-apa, tapi dengan bahasa yang bisa dipahami oleh umum, oleh awam masyarakat Indonesia. Maka tuh kita mikir, terus kita fawat ila Habibana Rasulullah, karena yang memiliki maulid adalah Rasulullah. Wah, tahun 2014 berlalu, alhamdulillah sudah jadi. Dari tahun 2014 itu sebuah karangan tapi berbahasa Indonesia, dan cara membacakannya dengan burdah. Kenapa kok kita pilih burdah? Karena di sana tafaulan di Sayyidil Imam Abi Abdullah Muhammad Sulaiman bin Al-Bashir. Kita tafaulan di ada. Terus kemudian alhamdulillah kita setelah jadi kita khawatu ila Habib Husin. Padahal farah itu bihada khawatu bi Kiai Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair itu sampai ngomong, anak takut kalau ini tersebar maulid berjanji. Maka waktu itu juga anak jawab, setiap mulai langkah ini dengan penuh pujian pada Allah, Rabbi Tuhan alam sekalian. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang pada seluruh makhluknya, jumlahnya tak terbilang. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Jadi kata-kata ini aja paham, bisa dipahami bahwa nikmatnya Allah ini, kita memulai langkah kita ini karena adanya nikmatnya ada kamal. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita langsung kita potong-potong aja. Ada nasihat. Jika ingin meraih di puncak yang tertinggi, kau harus mempunyai tangga dan menapaki dengan tali yang erat. Berpeganglah selalu agar engkau selamat, tak jatuh dan terpaku. Jika kita terlepas dari tali yang kuat, angin menerbang keras, kehancuran pun dekat. Kehidupan sungguh penyesalan yang sangat bagi pelaku badai. Tetaplah datang, hati pun jadi batu. Masya Allah. Hasan. Terus kita, kenapa kok anak ngarang maulid ini di sini? Sastrawinya luar biasa ini. Ini bukan sastra, anak bukan ahli bahasa. Sorahah roha. Ada kurangkai kata-kata indah tentang dirinya, agar tumbuh di dalam hati cinta padanya. Agar tumbuh di dalam hati cinta padanya. Maulaya sholli wa sallim daiman. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ala habibika khairil khalqi kullihim. Meski tak seindah kata-kata mutiara, namun ingin turut kenal akan dia.